now na. Nalaban-laban na si Jungko, I tell you, mas demanding pa ng inyong uyab kaysa inyong ginikanan. Demand ini. Now, aminaw ha. Naman dyan ubang inyong karon, I'm pretty sure na nagsunsod ng relasyon. Mas mapungan pa ng baha, siguro ang napitan ng gabaha, pero ka ng inyong gugmang gikigwa, di na mapungan. Kung yung advice sa paminaw. Dili mo kinahanglan na magsiging kita kada adlaw. You're not supposed to date every day, go on dating every day. Dili kinahanglan magsiging video call, video chat, or text nga naman. Di pa mo minjo! You are not supposed to see each other every day. Di mo kinahanglan magsiging date, di mo sige kinahanglan tawag-tawag, kay di mo minjo. Labaw sa tanan, di mo mabuhat o mga buhat nga ija sa mga minjo, kay di mo minjo. Nakasabot mo, klaro? Sa tinagalog pa, huwag kayong filingero at filingera. Di mo minjo. Laki, laki. Ang tinuod na gugma, magamaong mo sabot, gamaong mo agwanta, gamaong mo paabot. Dili sex ang iapas. Kaya kung sex ang imong iapas, dili na gugma, uwag na na, and that relationship will not last forever, I tell you. Mubita ni giingon sa tinagalog pa, karamihan sa mga lalaki, gusto nilang ikama ang mga babae. At ang ibang mga babae, umapayag namang ikakama, pero pag nagiging ina ay umiiyak. At yan ang sistemang tinatawag na tanga. Total, ini kamot, inyong 26, stabilize na mo inyong boto kasing-kasing o inyong bulsa. Huwag may mag-vote inyong asa mo panong. At this time, kay baw na kang asa ka panong, huwag makatabang na kasi mong mga ginikanan, labaw sa tanan. This time, imuhang kaugalingon na, imong tanawon. Mga estudyante, ang aura diyong gusto si diyong kinabuhi, lutob sa ang ikatamba, na masuccessful mo, matarong idyong kinabuhi, kinigdanan na ang giskutan, makatabang ni ninyo, pamalandong idyong din. The problem with a lot of young students nowadays, dili man tanan ha, dili tanan. Kami na ha, muna problema sa kasagarang estudyante karon. Many of those students are very, very intelligent. Most of them can even speak English and many other languages very fluently. Some of you might be able to equate and solve all these mathematical equations without any error. But sometimes the problem, mga tablatcher sa classroom, mga bright sa classroom, but in terms of practicality in life, sorry for the term, mga tanga, mga waybuot. Kung nahigugma ka, namutanan ko, sa'y gamiton, kasing-kasing moto. Kung sa'y gamiton, kung mahigugma, kasing-kasing moto. Kamu nila mga bachi, kasing-kasing moto. Huwag ko kanungog, kasing-kasing moto. Moto, mga laki, kasing-kasing moto. Usara, kasing-kasing moto. Moto? Oh, karon pa mo ka-realize, utok na gamiton. Karon pa ka-realize. Oh, si Ma'am Gina, science teacher ni ha? Oh. What particular part in the body, the one that is responsible for our emotions? Is it the brain or the heart? The brain or the heart? Isa ning of brain. Isa ning of heart. Di mo mo magbinitahan mo na kaya mo mga piliin na ito, hindi man mo isang kao. Isa ning of brain. The one responsible for our emotion, is it the brain or the heart? The brain or the heart? Very heart? It is the brain. Yes, that's very good. What particular part in the brain? The one responsible for emotions. It's the hypothalamus. Therefore, kung may gugma ka, kinig yung brain ang gamiton. And this is the problem with a lot of young people nowadays. Most of you would only dwell on your feelings. Feeling maguna ko, padre, mauna. Kung diretso ra ka, di ka mo konsulta sa mga moto. Right, dyan ang ginawa kay moto, ibutan sa pinakaibabaw.
Kaya kung na-driver pa ni, kung nasakyanan pa ni, mauni driver. Kinanang ang driver kay bawo ka sa padong. Mauna nga, gamiton dyan na ito atong motor all the time ha. Kung mahigugma, gamita ang motor. Pero lahat na po paminawon mo, Father, mingon ta, I love you from the bottom of my hypothalamus. Lahat po paminawon. Pero nga mo, associate mo ta sa gugma nga dili sa itong kasing-kasing. Why? Kaya magkakita kasi mong lapuan, magkakita kasi mong crush, magpalpitate mong heart, mupaspas of beat, bisan pag mo take kag propanolol, atenolol, metoprolol, o kuban pa mga ulol-ulol, magpalpitate ka na yung utok because that is being dictated by your brain. Mupalpitate ang heart, being dictated by your brain. Mauna, mga igsoon ha, ato na yung panikamutan na kinihidzong kinabuhi at tarong. Kining challenge na ang iatag ninyo sa di pa kumakuman. From 16 years old up to 26 years old, you have to stabilize your own self first. Di sa mag-love life. Is this challenge accepted? Yes or no? Yes or no? Charot. What bitaw ninyo, tanaw ninyo ni. Tanaw na to. Pero kung naisuot, daghan pa kung gusto ng isuot ninyo, pero enough na kay kaabas para ko kay usa kay pagkuwali ko siguro na pagkuwali ng engagements. Ang ginikanan, tanan nga nakaroon din pinautunta na di mo mapulaan o guide nila. Wa magpasabot nga ni-graduate na mo senior high school, gatuo na mo, dili na mo maminaw sa inyong ginikanan. Usahay ang tendency ninyo, ma ikaw man, ilabtonon dyan ka, ma ikaw, ilabtonon dyan ka. Inig about, mark my words, time will come, you will always say, insakto na yun sa mama, insakto na yun sa papa. Tabangan enjoy yung pinikanan, adyaw sa mugsulsuro, pinjo-pinjo, adyaw sa buwagin na yung kuya, pinigumang-graduation. Total, ladjo naman mo, iskwilahan, kay magladjo naman dyan mo. Dunganin na naman po, aning yung graduation. Buwagin na naman ang imong kuya po. Karon, limpyo o kapsay mo una-una, makatuog kang tarong-karong kabigan. Oy. Ito na ba? Graduate po ba? Try mo rin ka, mahatag sa ginuwang sakong tao para nimo. Kanang dili controlling, malinawon ka, because the purpose of relationship is for you to attain peace of mind. Huwag ka kay peace of mind na imong ka-relationship, karon that's a sign that kinahanglan imong buwagan now na. Nagkasinabot ta? Yes. Okay. Lastly, I would like to pray for all of you. As you continue with your journey in this life, may the Lord bless you and journey with you. And may His face shine upon you, give you peace, peace of heart and peace of mind, and grant you your heart's desires. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat. Bye-bye.